اجاگر کیا کرنا، حال تمہارا سب سے جدا، گردن سب ولیوں کی جھکے، نظر کرم ہو جیلانی، گردن سب ولیوں کی جھکے، نظر کرم ہو جیلانی، جیلانی تمہارا ساتھ رہے، نظر کرم ہو جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بغداد والے دلہا روشن ضمیر، میرے پیران پیر دستگیر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمارے دونوں جہان میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تحقف کہہ کر تسلی دے غلاموں کو، قیامت تک رہے وہ بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے کیوں روکتے ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، ہے یہ غوث اعظم کا۔ فرشتے بدرے شے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، کہتے یہ دربار الہی میں یہ رتبہ ہے غوث اعظم کا۔ غوث اعظم روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، اور آپ کے چند کرشمے اور کرامات کی اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اس کرامات کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے دینی حقیقت کو آپ کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خارق الاحباب کی معرف الاقطاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے کہ بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگا اور فرمایا میرے مرنے کے بعد 157 سال بعد ایک مرد کلندر محمدی المرشب بہاؤالدین محمد نقشبندی پیدا ہوگا، جو میری خاص نعمت سے برابر ہوگا اور بہراور بھی ہوگا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نقل یہ ہے کہ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے تلقین تو لی، لیکن انہوں نے اس میں ذات کے پرت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے دل میں اس میں اعظم کا نقش نہ جمع، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ اس گھبراہٹ میں وہ جنگل کی طرف نکلے اور راستے میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اس میں اعظم سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری رات خواجہ صاحب نے خواب میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں اعظم کو خواجہ صاحب کے دل پر جما دیا، کیونکہ ہاتھ کی 5 انگلیاں لفظ اللہ کی شکل پر ہے، اور اسی وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا، اور اسی سبب آپ کا لقب نقش بند مشہور ہو گیا۔ تو اس بات کا لوگوں کو چرچا ہوا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اس مبارک رات کی فیض و برکت ہے، جس میں
सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ पर इनायत फरमाई है। इस इनायत का जो सिलसिला था, उस सिलसिला को देखकर आप वाकई हैरान हो चुके थे। इस करामत से पता चलता है कि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को इल्म गैब हासिल भी था और साथ में 157 साल बाद बहाउद्दीन नाम शख्स बुखारा में पैदा होंगे और अजीम मर्तबा पाएंगे। और दूसरा ये कि हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर और मुर्शद से तलकीन के बाद इस आज़म का नक्श दिल पर ज़माने के कामयाब न हुए तो सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अपने तसर्रुफ़ और बातनी बाद वफ़ात से उनके दिल पर इस्म अल्लाह को जमा दिया, यानी उनका दिल जारी फरमा दिया। इसी मुनासिबत से आपका लक़ब नक्शबंद पड़ गया, क्योंकि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुबारक हाथ से इसमें अल्लाह को दिल पर सबूत के तौर पर छाप कर फरमा दिया था। शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं और अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुए। उस वक्त आप तफसीर का कुछ दर्स दे रहे थे। कारी ने एक आयत पढ़ी और आपने उसके तफसीरी नुक्ते बयान फरमाना शुरू कर दिए। पहले नुक्ते पर मैंने इब्न जौज़ी से पूछा कि क्या आपको मालूम है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। यहाँ तक कि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा के 11 नुक्ते बयान किए और हर नुक्ते पर मैं इब्न जौज़ी से पूछता रहा और वो हाँ में जवाब देते रहे। इसके बाद सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 40 नुक्ते बयान किए। 11 नुक्तों के बाद हर नुक्ते पर मेरे पूछने पर इब्न जौज़ी लाइल्मी का इजहार करते रहे। इसके बाद सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम काल को छोड़कर हाल की तरफ जा आते हैं, यानी जो पुरानी कल थी उसको छोड़कर हाजिर ज़माने में आ रहे हैं, लौट रहे हैं। आपका वो फरमान था कि मजलिस में एक रूहानी इस्तिराब पैदा हो गया और इब्न जौज़ी ने आलम वजद में आकर कपड़े फाड़ डाले। इस करामात से ये तशरीह बताई गई है कि ये सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी तसर्रुफ़ था कि इब्न जौज़ी जैसे आलिम जो तसव्वुफ़ और रूहानियत से पूरी तरह कायल न थे, उन पर हाल वारिद फरमाकर इसके इलाही में वजद फरमा दिया, जिससे कि उन्होंने कपड़े फाड़ दिए, यानी आलम में बेखुदी में वो उन्होंने आपने ऐसा किया। और दूसरी तस्वीर यह है कि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बेपनाह इल्म हासिल था और इल्म लदूनी भी, और ये इल्म लदूनी जिसकी वजह से उनको पहले बताया, सब बातें बताई तो हाँ कहा मैं जानता हूँ। बाद में जिस नुक्ते ज़ाहिर किए उस पर उन्होंने कहा कि मेरा कुछ इसमें इल्म नहीं है। तो इब्न जौज़ी को दोनों तरफ की खूबियाँ जो उनकी थी उनको ज़ाहिर कर दी। तो आपको बेपनाह एक इस किस्म का इल्म मालूम था। हज़रत शेख अबू उमर सर्रफी फरमाते हैं कि एक बार मैं सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने मुझसे फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें एक मुरीद अता करेगा जिसका नाम अब्दुल गनी बिन मुक्त होगा। उसकी वजह से अल्लाह ताला मलाइका पर फ़ख्र करेगा। उसके बाद आपने अपनी टोपी मेरे सर पर रख दी। टोपी रहने की खुशी और ठंडक मेरे दिमाग में ऐसी पहुंची कि दिमाग से दिल तक उतर गई, यानी ठंडक भी दिमाग पर टोपी रखने की वजह से दिल तक उतर गई और मुझ पर आलम
मलकूत का हाल वाज़ेह हो गया। मैंने देखा कि ये दुनिया और उस दुनिया में जो कुछ मौजूद है वो सब के सब अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहा है। यानी उस वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ने वालों को उस हालात के अंदर आपने नज़र किया, आपको वो नज़र आया। इसकी तफसीर ये बताई जाती है कि सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खाक औलिया अल्लाह की आंखों का सुरमा है। जैसा कि एक मनकबत में ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपके पैरों की खाक अहले नज़र की रोशनी है, तो क्यों ना आपकी मुबारक टोपी दिलो दिमाग की ठंडक और मुशाहिदात की वजह बन जाए। जब आपने एक अकीदतमंद को अपनी कमीज अता की तो फरमाया ये सेहत व आफियत का लिबास है, लिहाजा 65 साल तक उन्हें कभी भी किसी तरह की न बीमारी हुई और जिंदगी आफियत से गुजरी। आपके जिस्म अक़दस की छूने वाली किसी भी चीज की बरकत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जब आपके मदरसे की घास और पानी इस्तेमाल करने से ताउन की बीमारी से छुटकारा मिलता हो और जो बीमारी से पहले इस्तेमाल करे वो इन बीमारियों से महफूज रहता है, तो सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह की जिस्म अक़दस के छूने से वाली टोपी का क्या कहना। यानी हर चीज आपके छू लेने से चाहने वालों को हाजिर हो जाती थी। आपको हजरत मोहम्मद बिन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि एक आप फरमाते हैं कि जवानी के दिनों में हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए बल्ख से बगदाद आया। आप नमाज पढ़ रहे थे, जब आपने सलाम फेरा तो लोग आपकी तरफ सलाम और मुसाफे के लिए दौड़े। मैंने आगे बढ़कर मुसाफा किया। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और फरमाया मरहबा ऐ मोहम्मद ऐ बल्खी। आपने मेरी तरफ तवज्जो की जिससे मेरा दिल शौक व मोहब्बत से भर गया। मेरा नफ्स लोगों से घबराने लगा। मेरे दिल में ऐसा हाल पैदा हो गया जिसका बयान मुमकिन नहीं। एक रात वजीफे के लिए खड़ा हुआ तो मेरे दिल से लोग जाहिर हुए। एक के हाथ में शराब मोहब्बत और दूसरे के हाथ में खलत थी। दूसरे आदमी ने कहा कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, यह खिलत रज़ा है या ये खिलत मुकर्रब फरिश्ता है जो मोहब्बत का जाम लिए हुए है। फिर वो खिलत आपने मुझे पहना दी और आपके साथी ने प्याला पिलाया। फिर मैंने अपने आप को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और बाएं तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। आपके सामने सहाबा और औलिया अदब से खड़े थे। सहाबा में सबसे नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, औलिया से मैं सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। यानी सबसे नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और औलिया में सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे। फिर मेरे लिए कुद्स आज़म से नूर की एक तजल्ली ज़ाहिर हुई, एक जैसा नूर पैदा हुआ जिसने मुझे हर चीज़ से गायब कर दिया। यानी जो चीज़ मैं देख रहा था वो सब चीज़ें मेरे से गायब हो गई। इस हाल में 3 साल रहा। इसी हालत में मुझे किसी चीज़ का होश न रहा। अचानक एक रोज़ देखा कि सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे सीने को थामे हुए हैं। आपका एक कदम मुबारक मेरे पास और एक बगदाद शरीफ में है। फिर फरमाया मुझे हुक्म हुआ कि तुझको तेरे वजूद की तरफ लौटा दूं, तेरे हाल का तुझे मालिक बना दूं और तुझसे यह चीज़ ले लूं जिसने तुझे मगलूब कर रखा है। तब मेरी अकल लौट आई, अमर का वो मालिक हुआ। यानी अपना जो ख्याल था, अपने इरादा था, उसका वो मालिक हो गया। फिर आपने मेरे तमाम अहवाल और मुशाहिदात की खबर दी।
پھر فرمایا کہ اے فرزند، اب تو تمام چھوٹے ہوئے فرض ادا کر، یعنی وہ درمیان میں 3 سالوں میں جتنی فرض چھوٹ گئے تھے اس کو ادا کر لے۔ اس کرامات سے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم غیب اور تصرف کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی ایک توجہ سے ابن احمد برقی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگوں کی زیارت ہوئی، اور پھر زیادہ تجلیات اور واردات کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے غائب ہونے لگے۔ تب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان سب کیفیات سے باخبر ہونے کی وجہ سے، ان کی جانکاری ہونے کی وجہ سے، آپ کو چیز کی معلومات ہونے کی وجہ سے اپنے زیادہ تصرف سے ان کو ایک ایسے حال کی طرف لوٹا دیا جس میں کہ وہ اپنے وجود سے غائب بھی نہ رہے، اور تجلیات و مشاہدات ان کی برداشت کی، ایسی برداشت کی حد تک اپنے آپ کو اپنی طرف وہ ہونے لگے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولایت اور اس کے درجات میرے پاس کپڑوں کی طرح ٹنگے ہوئے ہیں، جس کا لباس چاہتا ہوں پہنا دیتا ہوں۔ اس لیے عقیدت و محبت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ان تمام نعمتوں سے شاید ہی کبھی محروم رہ سکتا ہے، یا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ آپ کو اس بغداد والے دلہا کی شان میں آپ کی روشنی کے کچھ حصے جو کرامات کے طور پر بتائے گئے ہیں، یہ تمام جمیل قادری سجاں سے قربان اپنے مرشد پر بنایا، جس نے ہم جیسے کو بندائے غوث اعظم۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث العظم، المدد المدد۔ اہل شفا کے میر ہیں یا غوث، المدد المدد۔ تیرائی ہے یہ ہاتھ میں لاج یا پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث، المدد۔ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیری ہے یا غوث، المدد المدد۔ یہ تمام غوث اعظم کی شان میں جتنی بھی کرامات ہیں یا جتنی آپ کے شان میں گفتگو کریں، اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے۔ یا سید عبد القادر جیلانی نیک ذات، یا غوث الورا، یا علی المدد المدد۔ میں رہوں زندہ تیری حمد و ثنا کے واسطے، خاتمہ بالخیر ہو اور عاقبت محمود ہو۔ ان کے صدقے میں الہی کیجیو میری نجات، ان بزرگوں کے تصدق سے خاتمہ بالخیر ہو۔ روز محشر ہو میرا باغ جہاں کی سیر ہو، نیم نامی پر انہیں سب کے ہو حسن اقتمام۔ یا الہی فضل کر محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو طفیل